اللهم يا قريب في علوه يا علي في دنوه يا ذا الطول والقوة يا ذا الطول والقوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. بعد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد من قال الله تنتو سبحانه وتعالى kasali alale kilama kisoni nemo bama nale sahabol anin ala dimbayal anin fen nablata wolnuma fojanni ala be duniya ketalle lummen anin fen nabe duniya nkalen sita heroto alma alen tinya heroto alma ale batul mutajin bol kafari hammel kol sona an laban ko nyinya an sutura duniya an sutura l'akhirah komi atara kachabe mbulla ngal kangodi mollan ko fonga bula asilsilato numa wolem masih dajjal histoire men nga commencé mum fana ngatinna komi duwabe salo kono walam allahumma inni a'udhu bika min adhabin nari wa min adhabil qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati masih dajjal aw wa min fitnati sharri masih dajjal. Nyin duwani Allah kila alayhi salatu wassalam ko al talla tara ayal kisa fennanima nyin fennano nyin awjele masih dajjal komi nga fanya men tumotuma nkombe fulo nyinta la kilingo nyinga seno walam yang kaburo yang kankato aseno ne sheko sena kacha kakam nyin fem fu sabo nyin walam dunia bolwo yang kankato anin saya tumu yang kankato nko anin dajjalta nkombe bula noma atra bad dajjal histoire ni bula tan noma ale dunia bolu abegina tumu mena dunia bolu betalla nyamenna anin fengol fando be ben walatna kacha be jam fala donni na ita hadiso kono ko alal kila alayhi salatu wassalam dunta ala sahabol kanne ayatara ibe kacca kan akoy yen albumun kacca kan e kayembe kacca kan dunya wulolla akoy yen alal hakilo to me fen tam folalle nim fen tan ni alte dunya wulo jala mukku nin manna ay wo fen tan men dante yen akafata jeel dajjal bejele akafata jeel dabba fanambe funtilale o muda fen doti dol ko aseno salih len nyon komen won men altalla ya ki ala molma foye nyon komen fa yalla nyon komen dingo bela bulle dingo nyim borta aborta nunta aseno wala be funtla nan ko ala ko hatta idha waqa alayhim alqawl akhrajna lahum dabbatan min al-ard aw fil ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun ako nin kuma kan ta to men na folla dalilu la te kan wala to men na ya altalla la ya mariya bela iblatini dianum akon se fengo funtindi yem banko kono men sena kuma kayita molla ka fokoy man talla fen kono e ko dabba wonana ta dawoda atalka mu'mino bondi senayato ay nafigo nin kafiro le fana bondi senayato bari nyim fana me funtla way dajjal alale kila alayhi salatu wasallam ngafala ko alale kila ko ako nemantol ni hadith abdullah ibn umar ako alale kila kilo kila ya juju ni maju fante kildi ani fana me nyotara banko kanjan imam mahdi fanante o fana nam nyotara banko kanja imam mahdi fana mu alale ki la ko nim banko kam fata jen klimbal yala anin tinyaro ako alasana mokina membe banko kantin la kotake atobe kelante tolati ababa tobe kelam baba tolati abe bolan qabilu la kono quraish wala imam mahdi iko nin abe funta hadisul do yayta ko sunkaro kono tilo semuta sunkaro kono tilo se muta tibo sedu ni sunkaro bande yalla mulkal hijole préparer wo hijo préparer tumura ala karale akano ke molin jeto ni moli sa kanu ni jele mi o be na ni ama kan modiri sakam sila mol stra hijo lata ale annonciation se fonte ko imam mahdi be mol kono le sila dunia dlawo la mu'minu se fonte pour kata lahi do sitina tema ko bolela kono anomale mais asatra sila dajjal fana funta banko kam isa alayhi salatu wasalam fana bijilale isa alayhi salatu wasalam bijila batara banko kam mu'minul torata kende katu dajjal natu men ani mol men yanole wol man son alama kafirol ibe bulal dajjal no male ibe ini dajjal be kala kilinti ibe mu'minul kelola watna kelo seki banko kan même sembo be warla kende ke wannan kalle nyala jube bi a préparation be kere han kafirol ele symbole kay kare mirol fon desenne e ka dajjal nya desen woto fenne même miro be fana ko dajjal bilal ba dajjal fon muharrama dingolti Allah kila alayhi salatu wasalam la hadiso ya ida kafo ko abe damendo te abe isla la kono ba joyo dol kono comme sahabul tatu ya tarje
ya tara je iko furta bajo ko nga fa hadisol nyamenna jibali ngoy nyi mo tan sabo menta fo karu killing abetulun kayla ay fay dula men do fo yef dafe mo menja akoyen ikayitam jana ko altawo ko kono wo bere ho kono fembe je men hajo balda il faut je tum menna ya tara ke wo sitrin ne jolo holla ne jenol la utumol ay nyinen ka kila labango dum baysan tamarel dum abu hayratu tabari abu hayratu tabari wo ya jujol ni ma jujol bena yole min groupe folo sa min ay bang saba nyama sana fa jeno ne kala jande yaje ata dajjal ya nyimbe ya jabe nyimbel tuma ko en ata mela nyinul kilimo kilin tamare nyin dingo be talalale bo herdu tabari fana jibe talalale waye komi alko alale kila kitale atum benta il manu e bulano ma ye bulal ya mariano ma akoy alil na moy nga fale ndafana me funtlalen til tannani mbole kala banko kam nte sate wutule je mansi ngolo blamento solamente mbir lamento je wala makka ni madina katum batalla garde korolle bo dum sansa wala mota dunnoto bari ko alal kila alayhi salatu wasalam ya ita kafoko ni wotu mo fanan site sajele ni dajjal be banko kam parce que akanala ay futa sate o ma ay kili ala dino kam ni man soma akari tuje hani do motay bu kasodo way nim men sontama akanalo konko ma afayte konko en jamo funtindi sano se bulano ma komi libola liyo kanano ma nyamen barakatel banko kam be kulerin kende wan alal kila alayhi salatu wasalam ko ni ya ma kan mo kana funti ako mo se funti la aya musuna dinti korda kono mu'minu ay fundi kata dajjal juba seta ay limana dajjal jahannama katara bulle aljanna babulla ni balantama akari mutal ay kuntu ay bula jahannama kono wan alal kilal sallallahu alaihi wasallam ko ako men se funti dajjal nyato nana ta doron ale dajjal le fan ale garde korol sawo bendu ako kewbo ko urwatu thaqafi wala abu sa'id al-khudri aka ba komitem ako niwe nata doron dajjal la garde korol so muta isa fa beta kam sa fo nyin kewo nyin men fonde beta kan nyin na isa fa fo ite man sontal mario masa fa al mario man mari isa fa ba fa la dol sa fo he bari mario ko len kana mo fa atram ma faye wolum dajjalti akun kana mo fa ma faye asa fa ala isa samba dajjalia asa fa dajjal sa fa wolle man li manan tala sa fa ite kadab dajjal fani kewo ite ala le kila nyin na fani dajjal sa muta aya farafulati asa fa kun ke asa sai ake yayi asa fara fulati ke ka fulati asa fa ke mote asa ke mote kote ke asa fa aha sai nin son telefone ya fola kote ke yenyi menke ay landi ko le fanya fol wan Allah kila ko banko kan wutu mo mantare kere mem mu seede fulati ka wosi yaje akuna kidi ko ndaka ba fe ngata kuno lama ba dajjal fana sitra wolto mu'minul nin dajjal kafirul nin yahudul nin kafirul min dajjal noma ye kelo dundi banko kan atara yajujul ni majujul man fundina folo sila mu'minul ni be kelo menke ala sana isa jiti alayhi salatu wassalam ako isa seji adabulu kam fulo belarim adaba abulu do milan malaiko daba kun kam nyindo malaiko daba kun ko fano men bala fano men te mun kolati telma abe fenkere na ko wulindi jiyo ka fenke na bidin jiyo ko top isa be jila abe dajjal ben dajjal be borla abe dunna damen isa be bay abulala wala al syria dimashq ako inda manat al bayda lonal ko manat al bayda wo sorolo ko sa sorolo nyim pentri ko ala likila pentri mef tenta pentri tal ba inde babu luddu bunda luddu min be ni dara syria dimashq wala lon yo dimashq abe dunna jele daj isa be bulala no alayhi salatu wassalam ni isa bulata no dajjal ko na isa jaka soyle ko mine ko ke jirole sukro ke jito bari isa buladi ngam noma dajjal soyita silan ala kana isa kili asatra silan mol mem banko kay torata kato kelo ke telefolo kelo min ibn mas'ud ko da menna ko hajati ar-rihul hamra inda kufa aw intijah al-kufa ako fonyo ba wuli tala kufa ma fanna ke wurita ko ibn mas'ud dunya wula ibn mas'ud kan dunya ma wuli de dunya te wulle fonto men mole nyina ketala la akayen ibn mas'ud wulta be larne nu awulta non komata abi non komar na wulta sida kayen kafir dun kelbe kafla nyomale mu'mino le kaf nyoma nalla hakilo to ni ke kul jeke tinde nyin kaf nyoma ba kerinde abi ke kan tente mu'minol be sila bankol be nyota kan ne kilim par kilim mu'minol be nyoma kan kilim par kafirol fara me kaf kan bi me ngakoro bite wo kaf nyoma be nyinu be kaf kan nyoma pour que sila mele kele ñunu fan ma kaf ko ñu kan kilint ibn mas'ud ko ñinul be ben la ni benta ako alal kila fu ñamenna
kelo be wulla kelo wultumo silamu kafiru safu muslimon alne mol dinna men bentel lotun kono ina take muslimon to son bar wo kelo be til sabal mela wo til sabo sabanjango ala sel fero di mu'minul sina gagné bari momen be faala tellement mo be fa kan ate bade kam akoni kuno tita pour que kele san sango aka boyle ay fa silamu kelo mu'minul gagné da damin dron inin dajjal nin kafirul isena ma kan mo ko dajjal fanan fundita alkomal alle dimbayal to sile sena mol bula kata wujube suwol sutiyol alala kila ko ay sutiyol tolon ne ay le suwol kulorolon ne imotan silan imanya tirin ku katna silan dajjal wo funto wo kelo fan bato commencer wo kelo bu commencer ke dajjal ko kelo commencer mala munti silan ne isa funta ay dajjal fa yalon kelo banta mu'minul dahata isa sidra mu'minul nyaada susala abe masala ala safa ya isa idhhab bi ibadi ila turi sayna ite isa na jongolta aleta turu sayna fen ko ten fundita altewol kelenola wolam ayajuj wal ma ñinu fana mo hadama dingolti iko ñi yajuj wal majuj ukhidha min ajijil ma ishmani mushtaqani min ajijil ma comme dio dol ko min aji dio le fenko ito ñin tata wolto bari tel mu fellete men yan wolem ibidamento ika tara fundile sato me ni be ñokay karol torale al iskandari wala tata je al Zul Qarnayn wala tamanto voyage to Afrique je ani ñimmol kuma de kay ne fenne bental fundi kan tan jayi karin tora pour que ko tariya pour ko mo banno yaje ate Zul Qarnayn atele konko fu dol gole khalifatul abbasi mal jonko tatale fayu la yinje ala kulli hal ni ata kuma konsata hanna tra kemma sa me Zul Qarnayn konko fulo me ya jujul ni maju ka funtite mala ikana mol kan ni mol men yanon la yaqaduna yafqahuna qawla comme surat kaf ya fanya mena akoy bu kakam moy non iko Zul Qarnayn yele ko mo nyamen ay mo tam worom wulala ta men yano le kangol manke kilinti ñinul ta ñoo moy la ñi mo tam worom wulo ñinul le ya jujul ñi mol me ya jujul maju kané e tora ñinul le kuma kafu ñoo ko ni nga ñu ñin don ko nga ñin don ko ata ye kafu ñoo tam fo yala kuma kan fo no Zul Qarnayn ye wutumo Zul Qarnayn ko yen sayin al ndejo wota fenti ale men din tema wala beta tan wasa taw male ali ma koy duron alle newo natinye itata ne kuntol tombon ka jurumi konko flote ma fanin konko kanyanta wutumo la arminyo soyi ka yela makan akoyete tambinola bare ni mario le lahido sita ibe bulala nyono mala ko jibalin ida jaa wa'du rabbi ako ibe jilen nyono ma ko jibalin alal kilak alayhi salatu wasalam ko lu mullu ya juju li maju kanani konko nyin no mala iba domo kan niya domo foye bul kono ni dundu laje membe commande ga safa alayhi ta sinin me tambilale abaka fa insha Allah lundo aisha lam mala kilal musol joni ngadi bulta hali son noma ako kalale kila wulta suuto hawjiru ako waylun lil arab min sharrin qad iqtarab bonebe arab bolma hero boneba min katana ako yen futi hal yawm en fi radm inde radm yajuj madulu abul ko niflo dente ako yajuj li maju ka blamen kuntu pour ka funti ako bi huwa soto tajele men ni kanyanta allah kila bir allah kila tumol ako bari tumum men allah la fite funti banko kan ni ye akuntu foye tilo bodlaji foye kenoje e commandement membe commande ka safo ina ali ngata sinimbe tambilale insha Allah ala kare fen ko nyin tuje parce que lungolu nita do ala kala da pe asa ya pala soto sile kana commence à faire bar ne nyin fosilan dro e kare ala kara tuje parce que il funti tumol sita ala ko osamu wala tumo ni nata ni ya fen kere sa kuntu e funti itelle kana banko kan ni funta dron otumo se ben justamente e muslimol mu'minol nin dajjal keno banta isa jita dajjal fata katu ni salo dunta isa ni dajjal be banna damendo asata imam mahdi fanan jita wo jiri mo fanan se kafu nyoma fonin isa nata abenta saliwato ba akabe ikayen tambi asafo no alla imam balkon wala imam mahdi salindiro se ke wo kola le is ala sana foyen al nyoko aleta turi sayna sen ko ten fundita altol kelen wala yajuju majuju say yajuju ni majuju se funti banko kam bari mul bata dunya bule yen dunya bule tay dunya man ba halibe otum mul tata konkon itel se yaayite fenjala isena mum fo qaharna ahli al-ardi alinga ese nga banko kam mul ban nole alinga ese nga san fana mul taba isele kala be nyolta ka fay san santo ala se kala be nyobula an yelo jina isa fa qaharna ahli al-ardi wa alawna ahli as-sama
ila kuma kan jawo ko nga banko kam mol nole keta santon ko tele ka santon zafa nga santon ko mol fanan nole wada no kin sana akonta yaje asafo santon mol fanan no wotumo wala ala sana tumbol bele safa nakhaf ya altalla man sayaje tumbun ding akarol le kika wotumbole kar ya jujol ni majujol befa bari wol faringo kotem fenne men warta isun kango banko kan akas toro nati kotake ala isa alayhi salatu wasalam sana altalla tara ase altalla tara banko kambe norimbi altalla faransina kun kotenki wo kunol le sena nyunul koye sama dulamen deta alay otumo sayin altalla sana sanjiye bula membe banko kan kula isa be kerin mahdi be kerin otumo altalla sana isa niyota kotake bari baluwo sena ben baluwo sena diya sanji tannan non kotake baluwo bendi tilim balata banko kan kat imam mahdi tilim wala banko kan dula bela dino mem mo sembo bala wala islamiyati ni wotata wonya fo watu ala sana fonyo suma bulana otumo dunya wulo kotata nkana nyene ka fo ko dunya dibi tele fo tambita dabato fundi tale salihu lan non come dingu fundi tale menga mu'minul lin kafirul bo nyoto tilo botale tilji karola tubo na fatala kotake nyimbe ketale tu otumo silam fonyo suma senana nim fonyo suma wonata mu'minu hanna dunta konko huwole kona karata rajel ayafa otumo silam femman tuje illa ashral khalq da fengo jawo don ta banko kan wanne ko duniyate wulle mukko ayatra banko ka ba foka allah allah atafala nyim bantal say otumo wala ya maria senadi alkaba ita janjam otumo sena alkaba boyndi katu mota jang banko kam membe salikan ko teke alkaba boyndi ngola ala sana na ya maria di buto e fe wo buto feo abe wulle menma wolem kafirul doron altalla ko da mento ni va idha nufiqa fi sur nim biro feta buto feo sabalem alal asah fulo kembe senarne folo membe mol kitindila akoda mento watarahum sukara wa ma hum bisukara ise molji ibu kom membe mandini sabalam alal asah ise molji hafu ko ma atrema mandi walakinna adhab allah shadid wa altala yankan katol diminta wotumo buti fe folo satna hanni muso membe harjeri asidi musoto wala no insana to kontin donni اللهم يا من له القدرة والكمال يا من هو الكبير المتعال